କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶଙ୍କର କାହିଁକି ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ? ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କୁବେରଙ୍କ ସର୍ବନାଶ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଏସବୁର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଜୋନ୍ ନଲେଜ୍ ଜୋନ୍। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समस्त को गणेश पूजार शुभेच्छा और शुभकामना। चलो दर्शक बंधु आरंभ करवा आज विषय। बंधुगण आपण मानक मतरे मनुष्य को संतुष्ट करिवार माध्यम कौन? हाँ, स्नेह, प्रेम और सम्मान। चलतु या नहीं शुणा गणेशंकर एक कहानी। थरे भगवान विष्णुंकर पंचजन्य शंखटी हजिगला। से ताहाको एणेतेणे खोजिबाकू लागिले। बहुत समय खोजिबा पर व्यस्त हो पड़िले। हठात तांको कैलाश पर्वतर शंखध्वनि शुभिला। भगवान जाई देखंती कि श्री गणेश शंख बजाइबार व्यस्त। से जानिले जे गणेश तांको शंखटी को एते सहजरे फेराइबे नाही। से भगवान शंकर को आदेश देले कि गणेशंक ठारू शंखटी आनी तांको हस्तांतर करिवे। भगवान शंकर कहिले, प्रभु श्री गणेशंकर इच्छा शक्ति को बदलाइबार शक्ति मो पाखरे नाही। केवल पूजा माध्यम प्रसन्न कराई शंखटी आनी हेबो। भगवान सेहीपरि कले। पूजार आयोजन करागला एवं गणेश को प्रसन्न कराई तापर से शंखटी को तांको ठारू आनिले। बंधुगण, भगवान विष्णु चाहिए बलपूर्वक गणेश ठारू शंखटी को छड़ाई आनी पारिथान्ते, किंतु से एपरि कले नाही। एही कहानी रो एही शिक्षा मिले जे छोट होइबा बड़ समस्त को स्नेह और भक्ति भाव प्रकाश करने आवश्यक। आप जानते मनुष्यर सर्वनाशर कारण कौन? हाँ, आत्मगर्व। शुणु ये कहानी। सृष्टि सबुठार धनवान व्यक्ति हेले कुबेर। निजर अमाप धन संपत्ति से सर्वदा गर्वित थांती। थरे से निजर धन दौलतर गरिमा देखाइबा समग्र देवादेवी भोजन निमंत आमंत्रण कले। भगवान शंकर और पार्वती तांको बदल श्री गणेश को कुबेर गृह को पठाइले। श्री गणेश कुबेर गृह पहुँचवा मात्रे तांकर मन कथा जानिपारे एवं से प्रस्तुत करथिबा गोटिके पर गोटिए भोजनर पात्र शेष करने को लगिले। समग्र भोजन शेष होईगला, किंतु तांकर भोक मेंटिला नाही। यापर से कुबेर घरर आसबाब पत्र धनुराशि सुना गहना सबू खाइबा को लगिले। यह देखि कुबेर भयभीत होई कैलाश पर्वत को दौड़िले और भगवान शंकर शरणापन्न हेले। भगवान शंकर कुबेर को तांकर भूल संपर्क अवगत कराइले एवं एक पात्र रे भात दे गणेश को खाइबा को देबा पई कहले। कुबेर सहीपरि कले। तापर गणेश क्षुधा शांत हैला। एही कहानी रो एही शिक्षा मिले जे केबे भी निजर धन संपत्ति प्रति गर्व करबा उचित नुहे, अन्यथा सर्वनाश सुनिश्चित। बंधुगण, सफल होगा पई समस्ते चाहती। कहतु तो सफलता किपरि मिले? हाँ, बाधा विघ्न को खातिर न करी कर्तव्य पथरे आगे। हाँ, निजर क्षति को सह्य करी जे कर्म संपादन करे से ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। शुणु ये कहानी। बंधुगण, समस्ते जानते महर्षि वेदव्यास महाभारत रचना करथिले। यह गणेश द्वारा लिखा जाइथिबा बोली कहा जाए। महर्षि वेदव्यास गणेश पाखक जाई ताको कहानीटी लिखिबा पई अनुरोध कले। एथिरे गोटे शर्त थिला कि महर्षि अविरत भावे कहानीटी वर्णना करिवे और गणेश याकू शेष पर्यंत अविरत भावे लिखिबे। एहीपरि हेला। एमिति किछि समय चलला भितरे एक समय गणेश लेखनीटी भांगीगला। गणेश पाखरे आउ लेखनी नथिला। एपटे महर्षि व्यास ध्यानमग्न होई महाभारत कहानी वर्णना कर चली थांती। तत्क्षणात गणेश निजर एक दांत को अधारू भांगी ताकू एक लेखनीर आकृति प्रदान करिले एवं निरवच्छिन्न भावे लिखि चलिले एवं महाभारत समाप्ति हेला। बंधुगण, कर्तव्य पथरे बाधाविघ्न आसिले मध्य सही परिस्थितिर सामना करी विकल्प पंथा साहाय्य कर्तव्य पूरा करने उचित। यही कहानी यह ही शिक्षा मिले। बंधुगण, जनकर खराब परिस्थिति रे आपण कौन करेंगे? साहाय्य करेंगे ना अवस्था देखि हसिबे? निश्चय बंधु, साहाय्य करने निहाती आवश्यक। कहार खराब परिस्थिति रे थट्टा प्रयास करने महापाप सदृश होता है। यही भूल थरे चंद्रमा करथिले। कुबेर घर भोजन समाप्ति कर घर को फेरुवा बेलर कथा। गणेश पेटटी बहुत बड़ हो जाए। एमती कि से ठीक से चली भी पार न। भावतु तो कुबेर को सर्वस्व खाई सारा पर अवस्था केमिति थिबो।
ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଗଣେଶ ଏବଂ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରମା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଗଣେଶଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କଲା। ଗଣେଶ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ, ହେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପକୁ ନେଇ ତୁମେ ଗର୍ବ କରୁଛ, ଏହା ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଅ। ସେହିପରି ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମାକାର ଜ୍ୟୋତି ଚାଲିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ବିଳାପ ପରେ ଗଣେଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ତୁମେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏପରି କରିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଫଳତା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବ ଯେ ତୁମର ରଶ୍ମି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ ଓ ପୁଣି 15 ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯିବ। ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୁହନ୍ତୁ ତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା। ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥାଟି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଦେହରେ ହାତୀର ମସ୍ତକ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପଣ କରିଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା କି ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଏହି ନିୟମଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଥରେ ଦେବଦାନବ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ରଥର ଚକଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଓ ସମଗ୍ର ସେନାବାହିନୀକୁ ବିରତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସେନାବାହିନୀକୁ ଅଟକାଇ ଗଣେଶଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ସର୍ବଦା ନିୟମ ମାନିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଅପାର ମହିମା ଓ ଜଗତକୁ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଦର୍ଶନରୁ କିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂତନ ତଥ୍ୟମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନଲେଜ୍ ଜୋନ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।